एडिसि चौमारिनिया सिगां तिप्रा मथानि खरसा खालायै तक बुकुर खुमा हायख्लायै खुगजागैमानो मिनिस्टार बिकास देबरबाय বিজেপি কর্মীরা যদি এটাই থাকে গায় जों प्रस्तुत मा दंनाय प्रस्तुत मा दंनाय 30 বছর সিপিএম যেভাবে অত্যাচার খাইগাसिनो এই সিপিএম রাং নাথাবো তিপ্রামো থানায় কোনো থাঙ্গাই তিপ্রামো থাঙ্গাই তোকে গুন্ডাগিরি খাই দङ বরনা কয়লা খুমাই তা খুবই কিমনাইছো কয়লা খুমাই তা খুবই কিমনাই জাকায়া গুন্ডাগিরি চলবে না কয়লা খুমাই তা খুবই কিমনাইছো গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আমক সময়তঙ্গ ভদ্রনের সময়তঙ্গ যদি না সময়নি বিচিমাতরে কাহাম পারুনিয়া হাগায় কয়লার খুমাই তা খুবই কিমনাইছো हायनावा तिरनि राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र बाबानि बसकांगो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बुखाक्ति कायसा लोकुथुम पाना खायजाखातै आरो जॉइनिंग बो खलायका 5000 भोटार आरो कंधारना थांगै मिनिस्टार विकास देवना अमन साका जे बीजेपी नि केबेंनाय अटैक खलायनाय बरकनो तबुकुर खुगमा हायख्लायै स्लुट खुगनाय अ एडिसि चमार इंया सकां आबहावानि दामरो मुरिखा मिनिस्टार विकास देबरमा जों अ जॉइनिंग पानाव नुगैमानखा हासनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानि खुगो अम कक बेलायखानो तिरपा हासनि जत्तो स्रं तनायनि खावा बेलायखान नांजानाय तामनि हिंगे बिसि कलकमारंबै तिरपा हासनि स्रंगै तंनाय बदल टीएसएफ नि सिमि संगै तिरपा जत्तो अर्गानाइजेशन रोमान स्क्रीन बागै सबक खाय फेमिनि जरा जरा सागो दुखुमानका दै कुटुम सारजाका पाथर नांखा पुलिस लाठीचार्ज जाका पुलिस सप्रे उतलां जाका आबहाय खाय जे तिनिसि जरा सबक खाय फेमिनि केबा ताबुनि बीजेपी हापांनि जे सीएम डॉक्टर मानिक साहानि खुकनि कखनामा यागल बेलेखनो खामजानाय उनिबार जों ख्रेमानका लाइखनाय सालकिजा सिगांबो जे तिप्रा हास्टेव टीएसएनि बुखाक्तै रोमान्स स्क्रिन टीबो सबक खायमाने आजराव सीएम डॉक्टर मानिक साहाय रिङैतलां जामनि यागल कसां खाय जे सबाना खाय जामनि बियाबा तिरिनि अकक खनावै बेलेखनो वाना जांनाय नरक खाय दे बटामस ভাবে সামনে বলা হচ্ছে অনেক সময় বলেন ভাষা অনেক সময় সব আন্দোলন করে আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন আজকে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিলেন তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে হবে আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে তাহলে কেন আপনার ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন আমি বলছি না দাবি করতেই পারেন কিন্তু বুঝতে হবে সেই রোমান স্ক্রিপ্ট করলে আগামী দিনে আগামী প্রজন্মের ভুলে যাবে যে আমরা কোথায় ছিলাম মনে হবে যেন ইংল্যান্ড থেকে পাঠিয়েছে ইংল্যান্ডের থেকে আমরা এসেছি এই রাজনীতি আমরা করবো না যা বলবো সত্যি করে এবং সামনে আমরা এই কথাটা বলবো বন্ধুগণ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় এইভাবে আমাদেরকে এখানে আমি জানি ভারতীয় জনতা পার্টির বহু লোককে থ্রেটেন্ড এসছে টেলিফোন করে কেন যাচ্ছ কি পেয়েছ অনেক ধরনের কথা বলে অনেক সময় বলে অর্থের প্রলোভনে আপনারা নিশ্চয়ই তোমাকে শুনেছি অর্থের প্রলোভনে যায় আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনারা নাকি অর্থের প্রলোভনে আপনারা এসছেন রাজীব বাবু বলছিলেন যে এখানে কাউকে পয়সা দিয়ে আনা হয়েছে ख्रेमानका तिप्रा सराव तामै बागै सागनि स्क्रिप्ट सिया कारै इबा कार्या कारै तिप्रा साबिसिङो गोबांमा सिजाक नुजाक दङ बरक निजिनि स्क्रिप्ट कार्या कारै तामै बागै खातार हास्तेनि इबा रोमान्स स्क्रिप्टनो हामजागै सबक खायनाखा आबहाय हनियो बेंगाइ खा हासनि सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जों अर नायनो खेंखे
जों त्रिपुरा हाजोनि सोरगि तनाय जर त्रिपुरा साराव 99.9% कम बरनो रोमान स्क्रिबाय सिनि हामजागौ हाइफानो हाजोनि जुबां मुं एबा हाजोनि फाजिति मुंसा फानमायानि बागै दिनैसिम जरा आसामु गजाजाक एबा मुथुबजाक अ जरावो जों बुजिमांखा त्रिपुरा हासे हापा बीजेपी नि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब त्रिपुरा सानि सानमुंनो किच्चाफान चाजायगा जे ताबुक रोमान स्क्रिप्ट सानि तमनि हासनि जत सोंनारो आबुनो सों साइमागा ब चाजायगा त्रिपुरा हासनि उन्नति नाया बस बुजिमाखा जों बिन आकक नामायागलो